নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন বাজার মালবাসা কেন্দ্রে জোরদার প্রচার শুরু করেছে তিপ্রামথা। প্রার্থী সুজয় উচাইয়ের নেতৃত্বে বের হলো বড় সড়ো মিছিল। মঙ্গলবার 25 নম্বর নতুন বাজার মালবাসা কেন্দ্রে বীরগঞ্জের পাড়া থেকে এই নির্বাচনী প্রচার মিছিল শুরু হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা, TWF সেন্ট্রাল GS অনার্জি দেবী ত্রিপুরা, ব্লক প্রেসিডেন্ট হিরণময় ত্রিপুরা সহ একাধিক শীর্ষ নেতা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্লক সেক্রেটারি নকুল জয় রিয়াং, সিনিয়র নেতা দেবারাম রিয়াং, সপ্তম কিরণ জমাতিয়া এবং স্থানীয় নেতৃত্ব। মিছিলে বিপুল সংখ্যক কর্মী সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দলীয় পতাকা ও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। এই আসন্ন নির্বাচনের আগে এই ধরনের প্রচার মিছিল এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে তুলছে। मिला हामबाय जों दिनै दक्षिण करबो बिरन्जयपारा नि सिमिन सुरपा कलनीजरा जों तकरीबान दिनै 45 किमि जों रानखायनाय जत जों पारा पारा गुरियै जों जतनि नुखुमाव थाङै जों मेसेज होनाय दिनै बुबाग्रानि लाय एरो फाय मानजा फायजा दिनै 42 करबोगनि MLA बरमगानाव सञ्जय मानिक त्रिपुरा आरो दिनै ताबुक जे बर्तमान दिनै केन्डिडेट कताल दिनै बरमगानाव सुजय उच्चय आरो जत चिनि बुबाग्रानि वारियार्स जों फायजाक जों ताबो जरार किसा कायनाय जों चिनि MLA सानो किसा कक साने बागै हामबाय बेलायखाय खातुन खाजानि बिसिंथै चिनि 25 नतुन माजा मालबासा कैंडिडेट न जितिरनानि बागै आनि आसमात मिया बाबु जों जत मिलिए काका नरेन्द्र मोना सिंह ताइ जत चिनि मामा सम ताइ बोमा बदलनि एनार्जी देवी त्रिपुरा ताइ जत बोमा बदलनि बुखक सनो हामबाय जानगो जों चिनि अम सुरु एवं जों सालथाय आसां जराते जों डोर टू डोर कैंपेन खानाय जों तिप्रामथा महाराज नेतृत्वे फाइमानि आगोलाव खम्बोय स्कुल ब्लाइ डिमान्ड बाराय थांखा हस्टेलनि इनटेक केपासिटी अनेक गोबां बाराय मा थांखा आगे जेता